अबे भाई बगा सुमी मैडम के काम होचे बोली हम पाको को आसी भाई। हाँ भाई ठीक है अपेक्षा करने वा अरे रगा भाई अरे बगा से रुपा को तुम्हारी दिल अभी से बादल को जाई सब दिन पाई मारी दिया ठीक अच्छी सो मैडम रगा से बदल रास्ता मझिरे मद पी ठीक होते समय कामटा निश्चय ହେଇଯିବ এই কথার তোমার টেনশন নেবার নাই তুমি। ठीक अच्छी रगा भाई ठीक अच्छी रगा भाई ताली में आसुची ঠিক होते समय जेमी जलेबी चल चलो भाई चलो चलो अरे कहीं ये ते बुझाउछु मसुना पोटा पोरा इन स्कूल बे जा स्कूल को जीबू ए बापा राहुल अरे कहीं ये ते बुझाउछु मकता मान इन स्कूल बे जा स्कूल को जीबू ए दाना अरे सुना पिला मिति बुझाउंतिनी मकता मान इन स्कूल बे जा स्कूल को जीबू ए दाना अरे आ बापा को बुआ ओ बुझात होछु काईकी धन स्कूल को जीबू ओडिया कोरोना कथा मान ए दना मकता मान ओ बुझात होछु काईकी धन ए दना मसुना ओडिया कोरोना कथा मान स्कूल बे जा स्कूल को जीबू तू ही परावर रघुनी धन मोगला रतन ए दना अरे सुना तू ही परावर रघुनी धन मोगला नंदन ए दना मसुना पोटा पोरा मकता मान कत देखी मोर हसकत फुटिची तोते नहीं मो मनरे केते स्वप्न देखिची ए दना तोते नहीं मो मनरे केते स्वप्न देखिची ए स्कूल बे जा स्कूल को जीबू पुराण करी मोर देखि सपना पाठ पढ़ी दुनिया रे रखिबु तोर नाम आदना पाठ पढ़ी दुनिया रे रखिबु तोर नाम पाठ पढ़िबू ए दना कथा मान जा स्कूल को जीबू मसुना धन मसुना धन ए दना अरे कहीं ते बुझाउछु मसुना धन मकता मान मसुना धन जा स्कूल को जीबू ए दना
ଏତେ ବୁଝାଉଛୁ ମୋ ସୁନା ପୁଅଟା ପରା ମୋ କଥା ମା ଏଇନେ ସ୍କୁଲ ବେ ଯା ସ୍କୁଲକୁ ଯିବୁ ଆରେ ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ ହଁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଏହି ନାଟକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଅଛି ଟିକେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବସି ପଡ଼ନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ନାହିଁ ବୋଲି କେତେ ଚିଡ଼ାନ୍ତି। ଆରେ ବାପ ତତେ କିଏ କହିଲା ତୋ ବାପା ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୋ ବାପା କିଏ ମା? ଏ ବାପ ରାହୁଲ ତୋ ବାପା ଅଛନ୍ତି ସହରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଫେରିକି ଆସିବେ ମିଛ କହୁଛୁ ମା। ନା ରାହୁଲ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଫେରିକି ଆସିବା ବେଳେ ତୋ ପାଇଁ ନୂଆ ସାଇକେଲଟେ କିଣି ଆଣିବେ ଆରେ ତମେ ସତ କହୁଛ ମା? ହଁ ରାହୁଲ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି ମା। ହେ ଭଗବାନ ରାହୁଲ ତା ବାପାର ପରିଚୟ ମାଗୁଛି ନା ମତେ ସମୟ ଦେଖି ରାହୁଲକୁ ସବୁ ସତ କଥା ଜଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଥରେ ଯାଏ ମୁଁ ମା ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ভগবান ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆରେ ମୋ ରୂପାକୁ ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ରୂପାକୁ ମୁଁ ପାଉନି ଆଜି ମୁଁ ପିଇବି ପିଇବି ଏ ମଦ ପିଇବି ଆଜି ମୁଁ ମରିଯିବି ଆରେ ଏ ମଦ ପିଇବି ଆଜି ମୁଁ ମରିଯିବି আরে ভাই এই দেখ বাদল সমান প্রায় মাল পেয়ে রাস্তাঘাটে পড়ে রয়েছে এই শোনা বাদল তোতে এই গজতে লোবে তো চলা আছে এইটে মরে বুবে তো চলা নিশ্চয় মরে বুবে আরে ভাই মানে আরে কিଏ ତମେ ମାନେ ଆଉ ମୋତେ ମାରିବ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆରେ ମୁଁ ତମର କି ଭୁଲ କରିଛି? नहीं बे हमें मान किए और जानिबार दरकार नहीं बे तू झोलाटा मरिबू माने निश्चय मरिबू बे ଜାଣିଲିବେ ଏସବୁ କାହାର ପ୍ଲାନିଂ ମୁଁ ଜାଣିଲିବେ ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ବେ ମୋତେ ମାରିବ ମୁଁ ବି ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିନିବେ ଆସବେ କାହା ଛାତିରେ କେତେ ଥମଛି ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ବେ हाँ बे
এই ছড়া এটি মরিଯିବ বে আবে চাল বে কিଏ যদি ଦେଖିଦେଲେ ବହୁତ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯିବ বে আরে চল আরে এলে ওটা কিଏ ଏମିତି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ପଡି ରହିଛି ଆରେ ଏଲେ ওটা ତ ପାଣି ପାଣି ହେଉଛି ମୋ ମା କହେ ଲୋକ ବିପଦରେ ଥିଲେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ବୋଲି ଆରେ ରୁହ ବାବୁ ପାଣି ନେଉଛି ধন্যবাদ বাবু। আর তবে কিଏ বাবু ଏମିତି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ପଡି ରହିଥିଲ ও বাবু ମୋ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛି। ଆରେ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ବହୁତ ରକ୍ତ ବାହାରିଲାନି ଚାଲ ବାବୁ ମୋ ପାଖେ ନେଇ ତମର ଔଷଧ କରିଦେବି ହଉ ଠିକ ଅଛି ବାବୁ ତାହେଲେ ଚାଲ ବାବୁ। ଚାଲ ବାବୁ हे भगवान ए पर्यंत राहुल घरକୁ ଫେରିନି କ'ଣ କରୁଛି କେଜାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ମା ନାହିଁ ବାପା ନାହିଁ ଏ ମା ବାପା ଆରେ କୋଉଠି ଅଛ ଶୀଘ୍ର ଆସ काय लागा ठोकी येतकी कलर टाकलुस नी ए मା ରାହୁଲ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରିନି कोणती गलाची का ସ୍କୁଲକୁ ପଠେଇଥିଲି स्कूल गला ହଁ ମା कौन पिला मसिक बेड़ी रही का रो तर काशी बाबा का टाकी देवी ए फोन का गोरे चली गए रे माने फोने का कौन पिला मनसक मिसी करी क्रिकेट खेलते रही ना मिले बाटी खेलते रही रो आइला बोले खोजबा लगी जाइसी केने गला रे ए फोन का ରୋଷେଇଆ ଡାକି ପକାଇସି ଅଛି କାଇଁ ହେଲା ତମେ ଦୁଇ ଲୋକ ରବ ରହି ଯିବା ଏ ବାପା ଓଏ ରାହୁଲ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରିନି କେନେ ଗଲା আছে ସ୍କୁଲକୁ ପଠେଇଥିଲି ए स्कूल पटेला আছে পনে মোর সঙ্গে চনা পেপার করকে নেতিবে স্কুল পটেলা আছে ओए का कौन पिला मनसक बेड़ी रही ओ लोग खोजी जा কোচ কে জিবে बाटी खेलते रही ओए, बिया क्रिकेट काटा खेलते रही এ যে তো কোলকে যে রেস না পাটি চলা ମୁଁ ଜଣେ ଲୋକକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଛି গরে আনলিয়াস ତାକୁ ଔଷଧ କରିଦେବ এটা কে ডাক্তার করে কি ନା ନା আরে কোন কোন পিলায় ଆସ ବାବୁ ଭିତରକୁ ଆସ কেনতা এলা আছে কে ବାପା হ্যাঁ ନମସ୍କାର ବାପା। জোয়ার 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 কাই এলা রে ବାପା ହଁ। ମତେ ପ୍ରଥମେ ପାଣି ଟିକେ ଦିଅ ବାପା। ये राती गोला पुड़ी मारी मार रेला मोंद काई कौन काई बाटे डुली रेला चिकनी लोग तो आर गोतो गोतो नी करला नी गा ଏ ମା हां ପ୍ରଥମେ ମତେ ପାଣି ଟିକେ ଦିଅ ମା। ପାଣି? ହଁ ମା। ये पुल मत यानी देस रखिन मा पानी ए ननी रेला नी देख पानी अलग देश का ओ अंदस टोपी ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ବାପା मोके नहीं रे बाड़ी नुनी दे कोन पीला आले दे काई ना आले शुक्र ना काई ना ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ବାବୁ ओए का बस बुड़ी तो लाज लगी रही कौन ते कौन सतुई चल रही छी ना नहीं देखनी कौन आई फिलहाल गाल देखो कोई? रोटी आ देलानी ओए अरे बात मस्ती ए गुट मारी पकाई देखने ओए ओ बाबू
আরে আমার তোকে দড়ি পকাইছে আছে তোকে তোর ঘরে কাই মা কই নিয়াত নাই এই এ বাবা রূপা হচ্ছে বস্তুরি বাবা এটা মিস্ত্রি মানো না নাই বাবা হ্যাঁ রূপাକୁ ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି या বিয়া এলা আছে পনে ये बाबा ए लोनी काय बोलला निगा হ্যাঁ মা বাদল হচ্ছে মো স্বামী ইয়ে इटा तो रोड राखीडा হ্যাঁ মা এটা কি তোর জুরলা সেমি হ্যাঁ বাপা আহা বঞ্জা পিলা তুই মোর জুয়াই ও বাবা হে কেনতা করলিস হ্যাঁ তোকে কেনতা অবস্থা তানে চাড়ি দেই রিলিস কো ବାପା ହଁ। ମୋ ମନରେ କଥାରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଥିଲି ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୋ ଘରଠୁ ତଳି ଦେଇଥିଲି ବାପା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ସେମାନେ ମୋ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଏସବୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲେ এ পতেন্তি তো বকুয়া বানা হ্যাঁ তুই মিশা না জানিস হ্যাঁ পর কথা ধরলে দে গর্নস একা পর কথা গর্নসে হ্যাঁ ଏ ବାପା ହଁ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବାପା তোকে কেমা না মাংনি তুই তোকে কে যাই কেমা মাং ଏ ରୂପା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ରୂପା ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୁଲ ବୁଝି ମୋ ଘରଠୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି ଏ ବାଦଲ ଆରେ ସେଦିନ ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ବୁଝେଇଲି ହେଲେ ବି ତୁ ମୋ କଥାକୁ ମାନିଲୁନି ଏଥର ଦେଖୁଛୁ ତ ସମୟ ସବୁ ସତ କଥା ଜଣେଇ ଦେଲା ଏ ରୂପା ଏ ଏ ବାଦଲ ରୂପା चढ़ा चढ़ी हुआ बिका आया गाँव से तो बोलती मिसल देखो ना उसके? जाने की कहता का लाज हुआ এটা देना কেমন নাটক বার আকি ফুটি যাইছে কেনতা করবার জানিস जाने सो नाती काटा टुकुल टुकुल देखते रहिस এই বঞ্জা পিলা ও বাপা এটা কোনে জানিস কি নাই নাই বাপা তোকে কই দেশে কে মিশা না জানলা নি ଏ ବାଦଲ ରାହୁଲ ହଉଛି ତମ ପୁଅ তুমি সত কହୁଛ রূপা ହଁ ବାଦଲ ଏ ବାବୁ ରାହୁଲ ଆମ ପାଖକୁ ଆ এ মা এ বাবু কি এ মা ଏ ରାହୁଲ ବାଦଲ ହଉଛି ତମ ବାପା তোর বাবা রে ହଁ ବାବୁ ଏ ବାବୁ ରାହୁଲ ଆମ ପାଖକୁ ଆ তোর বাবা চেগিয়া কাটে লাগি দেখনি এ নাতি উতর 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 আই করে আর গোড়া চেকি দেশি আছে কেবি না চেকি রে बाबा बिल्ला की नहीं ये भी यारी तार दीदी हो जामुन के ताई सीता की ଏବେ ତ ଚାଡ଼ି କରି ପଲାସି କେନ୍ତା ହେଲେ काय बोलू सुनी जो आई बाबू କେନ୍ତା বলবি আস ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆକୁ ଧରି ହଁ। ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ ବାପା আমি বকুয়াটা কি হ্যাঁ আমি বকুয়া লোক ଏ ରୂପା ବାପାକୁ ବୁଝାଅ ନା ଏ ବାପା কাটা ବାଦଲ ତ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ମାନି ନେଲେ ହଁ। ଏବେ ମୁଁ ବାଦଲ ସହିତ ଯିବାକୁ ରାଜି ଅଛି রাজি অছি হেন্তি করি করি তোকে মারপিট করে গরনু নিষ্কাই দেলাই হাইটা মিশা তোকে নাই নি সুরতা নাই নি ଏ ବାପା ସେମିତି ମୁଁ ତାକୁ କେବେ କରିବିନି ବାପା না করিস ହଁ ବାପା দেখ আরে কেন্তি করলিস বললে দে ঘরে আই করে বুসিয়া কা দেবি ନାଇଁ ବାପା ঘরে আইবির কাটি দেবি ସେମିତି ମୁଁ କେବେ କରିବିନି ବାପା ये तेले ये देखा आज भी बोला नहीं जा तेले ওই আমি আর কাই করব হ্যাঁ তাকর মনে লাগ আরে ଆସୁଛୁ ମା ହେ? ଆସୁଛୁ ବାପା ଯିବା ଆସିବା। ନମସ୍କାର তো কি আরে মারো পঞ্চায়েত জুয়াই বড়িয়া রে বসেব এমতি ঝগড়া গল নাই নি ନମସ୍କାର ମା তাকে মিশা মুন্ডিয়া মারিরা জিবাস বেকিরে টকি ए तेलोनी ए देगा दियाले दिन आसा तूने ହଁ ମା नाती पिला के दरबार सारी आई बसे दे ए पिला ହଁ ମା आरी कोली नहीं देख मारा मारी ना कर मारा मारी करला बोले दे तो राय बात का अमर कर उठी आई बीस ହଁ ମା अले जाते गे नोनी মারামারি আসুচু করে মা। বললে ঘরে একে ফাঁসি দেবি আସୁଛୁ বাপা আলে নানে তাহলে ঠিক আছে যাবে হ্যাঁ এ নাতি আর দেখনি গালানি দেখনি দেখনি আমি আমাকে কোনে মুন্ডিয়া মারছি তুই ন মারলে মারতে আছে হ্যাঁ মার পড়ে তুই না ए नाती नाती मर्जी करा काती मरसुनाती আজি মোকে চাড়ি করে যাইছি বেদম্ব মোর নাতিগা আলে হেলাবে রে হেলাবে এ নাতি এ দেগা দিয়ালে দিন কে আইবিস না তোর লাগে কুকুড়া গোড় রকি দিয়ে রে নাতিয়া